Det kan vi godt. Ja, det kan vi godt. Ja. Okay. Skal du have noget tale med? Jeg skal lige prøve en ting lige hurtigt inden for det. Får du lige den her måde igen? Ja. Great. When you're ready. Ja. Ja. Klar. Professor Flemming Conradsen and the rest of the facilitators for today, speakers for today, will be taking us through what it takes to prevent and respond to a pandemic, how we can be better prepared, and how we can improve the international collaboration. He will be helped by different practitioners who, in different capacities and fields, have taken part in combating the pandemic. Today we will hear from Ole Tonka, Danish ambassador to Kenya, Sanyu Kalivala, country manager and communication strategist at Development Media International Uganda, Catherine Ampar-Briand, Danita Fellow and Municipal Director of Health Services in Kuminda, Edina, Iguafo, Abram in Ghana, as well as Tolbert and Happiness Kumbul, both Danita PhD Fellows at Kilimanjaro Christian Medical College Clinical Research Institute in Tanzania. This is enough from me. I will be back later. Professor Flemming Conradsen, it's over to you. Thank you very much. I'm looking forward to the day and the discussion we're going to have today. And as just mentioned, we'll have a diversity of people and experts with real on-the-ground experience to talk to us about the past 2 years where we have learned so much about public health in a global and local perspective. So looking forward to the various presentations. Before we get into the country level discussions, I'll just present a brief overview, kind of a stock taking where we are, what we have been through the past 2 years, using some numbers, some slides. So I'll take you through some of the accumulated numbers. Så har jeg selvfølgelig ikke jeg tror den var deroppe før. Kan få det også Men det kommer så til at være sådan, at der er en skærm her på dine slides, så du kan se den her. Ja, det er fint. Ja. Men Men nu så skal du så have... så vender jeg mig bare. Ja. Det ser du det. Hvis du bare... Så skal Aline skifte slides, ikke? Jo. Og så skal du nok sige next slide. Ja, eller altså, hvis vi sidder her, kan jeg jo måske signalere det. Ja, så vil jeg lige give en gesture. Har du noget op, Aline? Ja, men jeg vil også gerne for at opnå den store skærm, så vi får nok det. Ja, bare lige for den. Så jeg har bare sætte den på sådan. Ja. Jeg introducerer mig selv, fordi det er jo Det er det, ja. So looking at COVID-19, the accumulated numbers, it's it's quite clear looking at numbers from around the world that some countries have been hit much harder than others. These are from our worldly data, looking the darker red areas, the harder they've been hit in terms of death per million population. You will see that Africa stands out along with parts of Asia as areas of the world that have not been hit as hard as richer countries in Europe, North America, and South America. Why may such differences in impact of the pandemic be seen? And can a public health response to the pandemic explain these differences in terms of mortality around the world?
We should know before we look at the map and we draw conclusions that part of this may be explained by insufficient testing capacity. The difference across the world is also represented by striking differences in how many people have actually been tested. This may be expressed by excess mortality. So it has been argued for Africa also that maybe the actual case number and death also is much higher. When we look at excess mortality, where we have reasonably good data, for example, Russia and South Africa, this seems to be the case. There are much more people who have died during the pandemic period as compared with the past 5 years. But still, we don't think that explains all the differences when we come to a situation of Africa. Jeg skulle bytte over på de to slides. Okay. So here we see the striking difference where Denmark is the country of the world where most have been tested per 1,000 population. And we have some countries, primarily in sub-Saharan Africa, but actually many places in the world where testing is very low and testing capacity is very low. Partly the difference we see across the world and the limited impact so far of the pandemic, direct impact in Africa, we see on the map I showed before, is probably real. And it's probably to a very large extent explained by the difference in demographics. We have many more elderly people living in the population. The percentage proportion of people above the age of 65 is much higher in Denmark and generally in Europe as compared with Africa, as shown on this slide with striking differences. Of course, we also have some differences in terms of institutional settings. We know in the first year of the pandemic, approximately 40% of death in Europe were in permanent facilities, residence for elderly people. We also know urbanization is very different. Urbanization has created more transmission in Europe as compared with rural areas. So a whole range of factors that makes it difficult to compare across countries. What we have also seen is a significant change in the response by the healthcare services. Many countries in Africa have responded very strongly with lockdowns and made good use of their past experiences in controlling infectious diseases. But unfortunately, we have also seen a wider impact in Africa on changes in both supplies and demands on healthcare services. If you don't have personal protective equipment, if you're not immunized, healthcare personnel may not even want to show up at the health facility. Also, the demand has been reduced because people cannot gain access to healthcare services. Transport is broken down, maybe also they're afraid of getting infected. And that has much wider impacts on society. Some of these impacts are seen by a drop in TB treatment, a drop in TB diagnostics, and also far fewer people being reached with HIV/AIDS preventive activities. 1 year into the pandemic, women have been 12 million women have not been serviced with family planning as a direct result of lockdown and restrictions enforced by the COVID-19 pandemic. Such disruptions, we estimate, can cause as many as 1.4 million unintended pregnancies, primarily in Africa. Of course, economics and livelihoods have been impacted by how we respond to the pandemic, and we have seen poverty increase and also impacts on nutrition. The global health governance, the lessons we learned during the pandemic so far 2 years is that our global health institutions are not sufficiently strong. We have had successes in terms of sharing basic information, but we have not been successful in securing an equal distribution of vaccines. We'll see that in spite the coordination mechanisms
and the commitments by rich countries to come up with cash, support the development of vaccines, we are still 2 years in the pandemic seeing huge differences in vaccination coverage. And before vaccination coverage get much higher in low-income countries, we'll see resulting impacts, as we just saw before mentioned, unwanted pregnancies, breakdown of health services, and we'll see socioeconomic impacts. The importance of research and education, I think, is quite obvious. We need more trained healthcare staff, we need more research, we need better data, and we need to support even stronger with research and research institutions to be able to share information internationally, to be able to respond quick to the pandemic at every corner of the world. Det kan godt være. Okay. Jeg skal nok spille lidt op på slides og tage dem igennem. Det var udkast. Fra 52, 53, fra 44 til 53. Ja. Det kører. Ja, men jeg skal skære den ned lidt. Du skal skære lidt ned, ikke? Og så måske emphasize, at nu skal vi høre fra hele verden. Og Fordi det det kommer skal komme nu, ikke? Men altså jeg skærer 2 minutter af, tror jeg. Fordi så får jeg tid til det. Ja. Og jeg laver ikke sådan jeg laver lidt en summing op på vej, men det vigtige er, at det bliver overladt til de andre. Ja. Og så kan vi tage de diskussioner. Ja, og jeg tænker, altså, og måske også understrege, at det er meget, meget forskellige professioner, vi er ude i her. Ja. Ikke? Altså, vi er fra en diplomat til et menneske, der står helt ude med fingrene i fadet, som Catherine gør. Og det kan jeg selvfølgelig sige, den værdi, der ligger i det. Ja. Ja. Jeg lavede en ny slides, så den bliver lidt kortere. Og så fordi Global Health Governance er nødt til at fylde mere. Ja. Tror jeg. Ja. Det der Ja. Så jeg ved ikke, om det fylder for meget, det der med, hvorfor det er, vi ser den forskel. Det kan godt være. Det kan godt være. Altså, jeg tænker, at nu ved vi godt, ikke, at vi er meget gamle her, ikke, og de er rigtig unge i Afrika. Det er noget, ligesom vi har fundet ud af med den her pandemi. Ja. Men måske de der 2 spørgsmål, der sletter den slide. Og måske også access-mentalt. Ja, det gør jeg. Jeg finder ud af det. Men jeg kommer her onsdag. Jo, men altså nu har vi set, hvor skide vanskeligt det her setup er, ikke? Jo. Jeg mener, det er godt nok lidt af en rundfuld her. Spørgsmålet er med den der, om jeg skal lave det om produktionsplanen med Flemming, Ole og dig og Sande. Det tror jeg måske, vi skal. Ikke? Det bliver for komplekst. Det bliver simpelthen for komplekst. Så vi laver bare en ren intro til Sande, eller til Ole. Ja. Og så bliver det et spørgsmål, ikke? Til sidst. Så der ikke er nogen, der snakker sammen. Og jeg vil sige, med så korte indlæg, så bliver man heller ikke alt for træt. Det er mere det, hvis det er en lang snak, så kan man oplyse det. Ja. Godt. Cool nok. Nå, men tusind tak. Ja, det var fedt. Så, Og vi skal nok få styr på det inden. Det er derfor, vi tester. Jeg har det arbejdskraft. Ja. Godt. Yes. Jamen, tak for det. Tak. Tak for det, du kom. Ja, det kunne have været godt. Hun er ikke på. Hun var inde, og så Hun var inde, og så gik hun ud. Ja. Hvor er hun? Hun sidder i Ghana. Men hjemme. Det ved vi ikke. Og Dana har altid dårligt med forbindelse. Hun er online nu. Ja. Jeg sender en ny udgave med en forkortet version. Super. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej, hej. Så der kommer til at være vi skal have en skærm.
hertil. Jeg kigger meget på sådan en slides, når jeg snakker. Ved du hvad, altså spørgsmålet er, hvad vi gør, fordi at han vil jo helst have, at vi kører bag. Men vi kan ikke få det op bag. Sagtens skulle det være få sådan en slide op. Her bagved. Men det er det selvfølgelig. Men det er noget rød med et kamera, tror jeg. Så det vil være bedst, hvis han har sådan en slides her på skærmen. Og så skal Aline så siger next slide. Men skal vi prøve, hvordan kan vi prøve det nu, Jacob? Skal vi prøve det nu? Skal Lad os være- bare se, om vi kan finde en skærm dernede fra at stjæle ud hen på et fysiske tilfælde også. Og skal vi prøve at sætte det op, så vi ved, hvad vi gør? Sidste gang, der var det den skærm, den der holdt ikke med. Det var den der. Det var min skærm. Ja, så vi skal bare prøve at se, om vi kan stjæle en skærm. Kan vi ikke stjæle den nu? Jo, det kan vi. Jeg prøver lige at sidde ret lidt til i den Ja. her, hvis det er okay. Endelig at skrue ned for butikken og få op på, at det er mange aspekter fra hele verden. Ja, jeg har rykket lidt rundt, men nu jeg prøver bare lige at fatte, så prøv lige at sende den til dig, så kan du Ja. lige se den i forhold til den Ja. anden. Og der er også noget med, altså, hvor meget vi skal gå ind i. Altså for eksempel, hvis du står og klumps i det gane noget, ikke? Altså der er måske, Ja, vi skal simpelthen... jeg kunne godt tænke mig, at man bare sagde Municipal Director of Health Services in Command. Men jeg ved ikke, om det er Command, om det betyder kommune. Men altså, måske det er værd, nu skal du så skrive det som det er. Man kan bare sige en garner. Jo, Det vil være... fordi så kan hun selv sige det der, ikke? Ja. Og doktor, han er ikke doktor længere, fordi det er den gamle. Han er Altså, kan du... en england. Hun er Masters of Health. Du skal tage den gang, den nye. Eller vi kan nok se. Det er der den her med. Det er der meget, jeg kan lave. Det er der den her. Nå, det er jo... Hun er master. Person. Hun er doktor. Gør det. More than happy if you would also, yeah. Jakob, hvad tror du, der er bedst, at vi, når vi sender ud og beder dem om at dele, at de så deler begivenheden fra Facebook, eller hvad skal de gøre? Nej, ikke på Facebook, tror jeg. Det er sikkert på Facebook. Så skal det være på LinkedIn. Ja, det er link, eller det er begge to. Nå ja, så er der bare en sådan. Ja, så er det begge link. Så det er ikke nok bare at lægge til længe, som jeg Nej, det skal være en, jeg tror, de kommer til at dele den på sociale medier inden med. Ja, der er også det kan også det er YouTube-link. Okay. Hvad ellers? We are these, we are streaming from LinkedIn or Facebook and YouTube. Ser the link as hard to use.
Ja. Altså, Flemming er både fra KU plus han er bestyrelsesformand for FFU. Okay, så Men så var det sende mig det, når jeg Ja, så det links ikke der. Ja. og så siger jeg, Ja, og if you need the graphics, let's have to if you need the graphics. Ja. og så er det her med nogle toppe, der har den. Jeg skal også sende til designer og til Catherine. Og til Flemming, og så skal vi lige snakke om til ambassaden. Hvem det skal være. så vi har den her, men vi skal så have noget jord og sådan et træ. Det er selvfølgelig sådan der, så skal vi få noget andet sted til den, ikke? Men den her, det her, vi kan sætte noget, det tænker jeg bare, at vi sætter ned i kælderen. Ja. Og så har vi det, og så kan det stå, hvis det står her, ikke? Så kan Aline sætte det her, Og så kan du sidde og og skifte der. skifte. Og Flemming har mulighed, og han står her. Man kan se, vi kan kigge herned, så han kigger, og det er sådan nogle, hvor kameraerne, så det ikke ser det også ud, som det var før. Vi kan også løfte den højere op. Det vil vi nok godt. Vi kan sætte noget dø eller noget. Nå, ja. Eller det der ikke, det går det. Og så skal man skifte sådan. Så kan den komme derop. Og hvad har vi så bag? Ja, den der med skærmen, det fungerer ikke så godt. Den skal vi bruge. Men skal vi så sætte et GT-kamera op i baggrunden? Ja, det er andet. Men problemet er, at den er også stor, så det ikke Det kan være, at vi skal flytte ham så. Man skal stå anderledes. Der var også noget i forhold til den måde, altså der, da du flyttede kameraet. Jamen, det bliver ikke godt. Det gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Medmindre vi sætter en interface-skærm på. Hvad tænker du? Altså vi sætter noget på, du sætter noget på herinde, mens du flytter den. Kan du det? Men det ideelt set, så jeg har købt de der ekstra ledninger. Ideelt set, så har vi 2 kameraer. Ja. Hvad kalder vi de andre? Presenters? Ja. Guest Guest speakers. Speakers. Ja, guest. Talk about. We'll talk about. We'll talk about what it takes. We'll share. Eller noget. Kan man ikke sige share experiences i stedet for talk about? Jo, Eller sådan, share experience lyder i hvert fald bedre. ja, eller sådan, jeg synes bare, at det er jo ikke et svar på en global pandemik, vi kommer med. Altså, ja. altså det share experiences in prevention